16 और 17 दिसंबर 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के दूसरे और आखिरी दिन रानीगंज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य ब्रांच के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही एक रैली निकालकर पूरे शहर घुमाई गई। हड़ताल में सरकारी बैंक के साथ गैर सरकारी बैंक भी बंद रहे। सरकारी बैंकों के करीबन 9 लाख कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। यह हड़ताल केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के निजीकरण करने के विरोध में की गई है। एसबीआई सहित अधिकांश बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को चेक क्लियरेंस, फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग कार्यों के प्रभावित होने को लेकर जानकारी दे दी थी। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही निजीकरण करने के अपने फैसले को वापस ले, अन्यथा आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यूनियन की तरफ से कहा गया कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया है। इसी के विरोध में बैंकिंग यूनियनों ने 2 दिवसीय हड़ताल की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस वर्ष 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। बीते 4 वर्षों में 14 सार्वजनिक बैंकों को मर्ज भी किया गया है। वहीं 2 बैंकों का वित्त वर्ष 2021-22 में निजीकरण होने के बाद इनकी संख्या 10 रह जाएगी। सरकार जल्द ही LIC का IPO लाने के लिए भी तैयार कर रही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बहुत से गरीब आम लोग, छोटे छोटे व्यवसायी बैंक से उपकृत हुए थे। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीब आम जनता की रखी पूंजी को बड़े पूंजीपतियों को लोन के माध्यम से दे रही है। बड़े पूंजीपति रुपयों की लूट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार आम जनता की गाढ़ी कमाई को बेच रही है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के बैंक हड़ताल से केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से कन्वेनर शुभ्रोतो, एडवाइजर तपन ज्योति कोनार, ज्वाइंट कन्वेनर रितेश हाजरा और सीटू की तरफ से पूर्व विधायक अरुण दत्ता मौजूद थे। नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জ যে নিয়ার NSB রোড মেন ব্রাঞ্চ স্টেট ব্যাংকের সামনে। আপনারা সবাই অবগত, আপনারা জানেন 16-17 অল ব্যাংক ধর্মঘট, এটা আপনাদের সবাইকার নলেজে আছে। আপনারা জানেন কি কারণ। আজকে রানীগঞ্জের ঠিক স্টেট ব্যাংক প্রাঙ্গণ থেকে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের তরফ থেকে একটা র্যালি, যেটা স্টেট ব্যাংক থেকে শুরু করে পুরো রানীগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে আবার রানীগঞ্জের স্টেট ব্যাংকের কাছে এসে সমাপ্ত হয়। কি কারণ এবং তাদের কি দাবিগুলো ছিল যে আজকে সারা দেশ জুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট নেমে পড়ছে, প্রায় 10 লাখ কর্মচারী এই ধর্মঘটে সামিল আছেন। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের পদাধিকারীদের সাথে। সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। আমরা দেখুন ব্যাংকিং লজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2021, এটা উদ্যোগ দাবিতে আজকে ধর্মঘট, সেটা হচ্ছে বিস্তারিত বলেছে। এখন হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে 1969-এ অর্ডিন্যান্স করে 14টা ব্যাংকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিল এবং পরবর্তীকালে 1970 সালে ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট বলে একটা আইন পাস করেছিল। তাতে হচ্ছে এই জাতীয়করণ বা ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন গোটা সামগ্রিক ব্যাপার হচ্ছে যে লেখা ছিল। আবার পরবর্তীকালে 1980 সালে ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট বলে 6টা ব্যাংকে জাতীয়করণ করেছিল। সেখানেও হচ্ছে যে জাতীয়করণ ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা আছে। এখন বর্তমান যে কেন্দ্রীয় সরকার, সে চাইছে ব্যাংক বেসরকারিকরণ করবে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকেও বেসরকারিকরণ করবে। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের যে 1970 সালের যে একটা আছে, আইনটা আছে, এবং 1980 সালের যে আইনটা আছে, সেটা পরিবর্তন না করে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলদ নেই যে হচ্ছে যে সে এই অ্যামেন্ডমেন্টটা করছে। সুতরাং সেই অ্যামেন্ডমেন্টটা করবে, করে তারপর সে বেসরকারিকরণটা করবে আর কি। এটাই হচ্ছে কার্যকর। এই বিলের মধ্যে কি আছে যে জাতীয়করণ ব্যাপারটা, যেটা হচ্ছে লিপিবদ্ধ আছে আমাদের সংবিধানের মধ্যে, সেই সংবিধানকে তারা হচ্ছে যে কার্যত হচ্ছে যে ইয়ে করতে চাইছে। আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবেন যদি না আমরা বলা এবং চলবে এবং সম্ভবত হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসের 23-24 জানেন যে 2 দিনের হচ্ছে যে সারা ভারতব্যাপী শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট আছে। হ্যাঁ, আর এই সময় বাজেট অধিবেশন হয়। স্বাভাবিক কারণে এই সময় হচ্ছে যে ব্যাংক কর্মচারী যদি আমাদের কথা না শোনে, যদি হচ্ছে ব্যাংক বেসরকারিকরণের তে অটল থাকে আর কি কেন্দ্রীয় সরকার, তাহলে হচ্ছে যে আমাদের লাগাতার আন্দোলনের পক্ষে আমরা আগামী এটাই আপনার নাম পরবর্তীতে লাভ। হ্যাঁ, আমার নাম হচ্ছে তপন জ্যোতি কুমার। আমি ব্যাংকিং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।
হ্যাঁ, এবং হচ্ছে যে এখনও পর্যন্ত আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে আছি, ব্যাংক কর্মচারীদের মধ্যে আছি, এবং ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নসের হচ্ছে যে একজন কী বলবো যে একজন অ্যাডভাইসার আর কি, পরামর্শদাতা। 16 এবং 17 ডিসেম্বর যে দুদিনে ব্যাংক ধর্মঘট ডাকা হয়েছে সংগঠন ইউপিও আন্ডারে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন, এটা ভারতবর্ষের 9টা সংগঠনের একটা ছায়া ছাতা আর কি। তার আন্ডারে 9টা ইউনিয়ন আছে। দুদিনের ব্যাংক ধর্মঘটের মূলত কারণ ছিল এবারে শীতকালীন যে অধিবেশন চলছে সংসদে, তাতে ব্যাংক রেগুলেশন বিল 2021 ব্যাংক সংস্কারের যে একটা বিল, সেই বিলটা আনার কথা ছিল আর কি, মানে প্রস্তাবিত ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিল পেশ হয়নি। আমরা তারই যাতে পেশ করার আগে আমরা তার প্রতিবাদ করতে চাইছি যে এই বিলটা হচ্ছে পুরোটা জনবিরোধী বিল। এটা ভারতবর্ষকে পরাধীন করার জন্য বিল। আমরা যে ভারতবর্ষের যে পরাধীনতার আন্ডারে চলে যাবে আবার, সেই জন্য আমরা সেই বিলটা বিরোধিতা করছি। ওই বিলের মধ্যে এমন কি বিষয় আছে এমন বিল আছে, বিলটা এরকমই বিষয় আছে। বিল হচ্ছে এরকম, আমাদের একটা স্লোগান আছে এবারে আমরা যেটা করেছি, ব্যাংক বাঁচাও দেশ বাঁচাও। যদি ব্যাংক যদি বাঁচাতে না পারে, দেশটাও পুরোটাই বিক্রি হয়ে যাবে। তো এই হিসাবে এই স্লোগানটাতে বোঝা যাচ্ছে যে ব্যাংক বিক্রি করে দেওয়া মানে দেশ বিক্রি করে দেওয়া। তো এই স্লোগান দিয়ে আমরা বলতে চাইছি আমরা কি বলতে চাইছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंदा एरिया के बहुला कोलियरी में पे स्लिप में सुधार और रेगुलाइजेशन की मांग पर कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के बैनर तले सायरिंग का कामकाज ठप कर आंदोलन किया गया। 2 घंटे बाद कोलियरी कार्मिक प्रबंधक रंगन चंद्रा के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे केकेएससी शाखा सचिव कांग्रेस साहू ने बताया कि बहुला कोलियरी में इस माह का जो पे स्लिप बनकर आया है उसमें बहुत भूल है। किसी का श्रमिक पद है, ऑपरेटर तो हेल्पर बना दिया गया है। ऐसा ही बहुत गड़बड़ था प्ले स्लिप में। इसके अलावा लंबे समय से जो एक ही पद पर कार्यरत है उनका भी रेगुलाइजेशन नहीं हुआ है। इन्हीं मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया है। लेकिन कोलियरी कार्मिक प्रबंधक रंगन चंद्र ने आश्वासन दिया है कि अगले प्ले स्लिप में आश्वासन दिया है कि अगले पे स्लिप में सुधार किया जाएगा। रही बात रेगुलाइजेशन की, तो उसको भी जल्द किया जाएगा। यही आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। आप लोगों का क्या आंदोलन था आज? हम लोग का आंदोलन था 2 महीना पहले ऑनलाइन से पे स्लिप भी दे रहा है। जैसे कि कोई वर्कर का टिम्बर मजदूर डेजिग्नेशन था, उसका फिटर हेल्पर का डेजिग्नेशन आ रहा है। किसी का असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसको सीनियर टेलीफोन ऑपरेटर का डेजिग्नेशन आ रहा है। किसी का टेक्निकल सी डेजिग्नेशन है, ग्रेड है, उसका डी ग्रेड आ रहा है। वही समस्या लेकर एलटीसी वाला ब्लॉक वाला भी पे स्लिप में दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रिंट आउट जो पे स्लिप में आ रहा है वो भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है वर्कर का सामने से जानकारी के लिए। इसीलिए हम लोग आंदोलन किया था। गया महीना हम PMIC सिस्टम ऑफिसर को भी बोले थे। वो लोगों को बोला था कि हम लोग को जो नवंबर महीने का पे स्लिप भी मिलेगा उसमें सुधार हो जाएगा। एक वर्कर का भी सुधार नहीं हुआ। इसीलिए कल 5 बजे जनरल मैनेजर ऑफ PMIC, एजेंट मैनेजर ऑफ PM रंजन साहब सबको सूचित दे दिया कि सवेरे चानिक बंद रहेगा, रियल जमात बंद रहेगा, CHP बंद रहेगा। जब तक ये कमिटमेंट आप लोग नहीं करिएगा तब तक ये कोलियरी बंद रहेगा। लेकिन सवेरे ये खुशी का बात है, रंजन साहब 3 नंबर पीठ में चानिक में आया, वो कमिटमेंट किए हैं कि हमको 1 महीना का टाइम दीजिए, अगला महीना जो पे स्लिप भी मिलेगा उसी में सब वर्कर का सुधार हो जाएगा, किसी का भी अब भूलभाल नहीं रहेगा। इसीलिए रंजन साहब का बात में हम लोग को आज का जो आंदोलन था उसको प्रत्याहार कर लिया और वो उसको वर्कर भी खुश है कि अगला महीना उसमें तो सबका चालू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कांग्रेस साहू है। हम बहुला कोलियरी का KKC ITTC का सेक्रेटरी है। हम तो ECL का कार्यकर्ता भी है। ठीक। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज।
दुर्गापुर बेनाचित्ती बाजार काफी पुराना बाजार है, मगर बेनाचित्ती बाजार में आने वाले लोगों का अभियोग है कि बाजार में घुस नहीं पाते, इतनी भीड़ होती है तथा पैदल बाजार करना मुश्किल होता है। इसके साथ अब बाहर से जो लोग आते हैं 4 पहिया वाहन लेकर, वे लोग अंदर तक नहीं आ सकते। उन लोगों को दूर गाड़ी रखनी पड़ती है और हर समय चोरी का भय रहता है, जिसके कारण बाजार सही से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा टोटो, ऑटो रिक्शा आदि बाजार के अंदर जहां तहां खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बताया गया कि कुछ व्यवसायी दुकानदार अपनी दुकान के सामने पैसा लेकर फुटपाथ पर दुकान लगवाते हैं, जिसके कारण रास्ता छोटा हो गया है। ऐसी काफी अभियान लेकर नगर निगम तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स के समक्ष जमा हो रहे हैं। इसको लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा नगर निगम के अधिकारी के साथ बैठक भी हुई, जिसमें सिद्धांत लिया गया कि बाजार का प्रदर्शन किया जाएगा, व्यवसायियों की सुविधा और असुविधाओं को सुना जाएगा ताकि इस पर कोई समाधान निकाला जा सके। जिसके तहत इस शुक्रवार की सुबह नगर निगम के कमिश्नर सहित अधिकारी तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी एवं एसीपी ध्रुव ज्योति के नेतृत्व में काफी पुलिसकर्मी बेनाचित्ती बाजार परिदर्शन किए। এটি ব্যাপারে দেখুন, জনসাধারণের একটা সাধারণ কমপ্লেন যে বেনাচিটি বাজারে হাঁটাচলা করা যায় না, গাড়ি ঘোড়া নিয়ে যাওয়ার ইয়ে তো নেই। ব্যবসায়ীদের কমপ্লেন, আমরা দোকান খুলতে পারছি না, সামনে সব যে যার বসে যাচ্ছে, একটা মানে অরাজকতা আর কি। তো এটা নিয়ে চেম্বার অফ কমার্সের একটা দায়িত্ব আছে। তো তাদের কাছে যখন সবাই মিলে এসে বলে ব্যবসায়ীরা, তখন আমরা কর্পোরেশনের সঙ্গে, এডিডিএর সঙ্গে এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে, লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যখন আমরা বসেছি, মিটিং করেছি লাস্ট উইক আর 2-3 বার, সেখানে একটা ডিসিশন হয় যে আমরা একবার পুরো বাজারটা একবার পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই ম্যাডাম, এই কমিশনার ম্যাডামকে দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাদেরকে সঙ্গে, যাতে উনি ভিজিট করেন এবং তার একটা রিপোর্ট যেন উনি প্রপার জায়গাতে দেন, যাতে পরবর্তী কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যাবে সেগুলো নিয়ে ডিসিশন নিতে পারে। কী কী সমস্যা দেখলেন? সমস্যাটা যেগুলো দেখুন, এগুলো সে আদি অকৃত্রিমকালের সমস্যা। সে যে বর্ডার লাইনের উপর দিয়ে ধরুন দোকান বসে যাচ্ছে, কখনো কখনো গাড়ি চলে আসছে বর্ডার লাইনের উপরে, বড় বড় গাড়ি পার্কিং করে দিয়ে কেউ বাজার করতে চলে যাচ্ছে, মানে সিস্টেমটা একদম রেগুলার হচ্ছে। এবং কিছু কিছু পয়েন্টে তো এখন আজকেও দেখলাম আমাদের প্রেজেন্সেও যে খুব বেশি রকমই একটা জ্যামজটের ব্যবস্থা হচ্ছে। এবার সব এবং ট্রাফিক সিস্টেমটা নিয়েও কথা হয়েছে, মেনলি হচ্ছে ট্রাফিক সিস্টেম নিয়ে, যাতে লোকের যাতায়াতটা সাবলীল হয়, যাতে দোকানদাররা মানে দোকানে ঢুকতে পারে, কাস্টমাররা প্রপারলি, দোকানদাররা প্রপারলি ব্যবসা করতে পারে, সব নিয়ে আর কি ব্যাপার। অস্বাভাবিক টোটো বেড়েছে বাজারে, একদম একদম, এটাও অবজারভেশনের মধ্যে আছে, এটাও পয়েন্টের মধ্যে আছে। না, অবজারভেশনও আছে। এই যে টোটো শুধু না, টোটো, অটো, ছোট অন্য সব গাড়ি বা ইভেন বড় গাড়িও যে প্রপার ট্রাফিক রুল এবং নিয়মের বাইরে যা যা আছে সবগুলোই উনি দেখলেন। উনি আমাকে এইমাত্র বলে গেলেন যে এগুলো আপনারা দেখুন, এই যে কী অবস্থা চলছে, একটা অটো, টোটো দুটো দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে, উনি নিজেও দেখালেন। তা ঠিক আছে, এগুলো নিয়ে পরবর্তীকাল আলোচনা করি। এইটা পর্যবেক্ষণ ছিল, নাথিং স্পেশাল, এটা পর্যবেক্ষণ ছিল। পার্কিং এর জন্য বললেন? ইয়েস, হ্যাঁ, আমরা পার্কিং নিয়ে, এটা তো আমাদের অনেক দিনের ডিমান্ড কর্পোরেশনের কাছে, ডিডি এর কাছে, গভর্নমেন্টের কাছে, যে বেনাচিটি বাজারে প্রপার পার্কিং দাও। তার জন্য এই যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছে আমরা, সেই জায়গাটাও দেখা হলো যে যদি ডিএসপি জায়গা দেয় বা দিয়েছে হয়তো, যদি সেখানে কিছু করা যায়। কিন্তু পরিকল্পনা তো অনেক দিনের, দেখে বাস্তবায়িত কবে হয় সেটাই দেখার। আমরাও আশাবাদী আপনাদের মতো। আমরা আমাদের দাবি সনদ রেখেছি ওনাদের কাছে, ওনারা পর্যবেক্ষণ করে গেলেন। আশা করবো এবার পজিটিভ কিছু হবে, এইটুকু আমরা আশাবাদী। আপনার নাম দাদা? কবি দত্ত, প্রেসিডেন্ট, দুর্গাপুর চেম্বার্স অফ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ 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 আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में,
ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। रानीगंज के बल्लभपुर पेपर मिल का मसला अभी तक उलझा हुआ ही है। श्रमिक द्वारा किए गए लगातार आंदोलन के बावजूद भी ना तो उनका बकाया वेतन पूरा किया गया और ना ही एग्रीमेंट पर साइन किया गया। नतीजा एक बार फिर से सीटू की तरफ से बल्लभपुर पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर फिरोज खान को पत्र लिखकर आगामी 23 दिसंबर तक सभी मांगों को पूरा कर एग्रीमेंट पर साइन करने की बात कही गई, नहीं तो फिर श्रमिकों के बृहत्तम आंदोलन पर जाने की धमकी दी गई। दरअसल विजयादशमी के बाद 15 अक्टूबर से श्रमिक विभिन्न मांगों को लेकर बल्लभपुर पेपर मिल में काम ठप कर धरने पर बैठ गए थे, जिसे खत्म कराने के लिए INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक बल्लभपुर पेपर मिल प्रबंधन से मिलकर बातचीत किए थे। इसी दौरान विगत 23 नवंबर को एग्रीमेंट साइन कर सभी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन मिल प्रबंधन की तरफ से मिला था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। श्रमिकों के हक की लड़ाई को लेकर एक बार फिर से सीटू की तरफ से नेता हेमंत प्रभाकर द्वारा एक चिट्ठी मिल प्रबंधन को सौंपी गई है। अब देखना होगा कि मिल प्रबंधन इस पर क्या निर्णय लेती है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज।
रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित माइनिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। राज्य सरकार की तरफ से सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान चलाया गया था, जो विगत 1 दिसंबर से शुरू की गई थी और आगामी 31 जनवरी तक चलाई जाएगी। गिरजापाड़ा माइनिंग कॉलेज में रानीगंज ट्रैफिक ओसी मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियम की जानकारी दी गई। সামনে আসলে বাসটা হচ্ছে আগে দেবেন, কিন্তু বাসওয়ালা এই ফলো করতে পারলো না, তার পিছনে একটা গাড়ি আছে। ওই যে স্পিডে আসছে মিনিমাম 60-70 স্পিডে বাস আসছে, ওই স্পিডে 50 স্পিডে কোনো গাড়ি আসছে না। সেই গাড়িটা দেখে গেল, ও বুঝতে পারলো না এখানে কোনো বাস স্ট্যান্ড নেই যে বাসটা দাঁড়াবে, পিছন থেকে ধাক্কা মেরে या तो ওর ক্ষতি হলো, নাহলে বাসের ক্ষতি হয়। হালকা সবাই থাকলে তার ক্ষতি হবে, ভারী খাস যদি সবাই থাকে হেভি ওয়েট ভেহিকল থাকলে বাসের ক্ষতি হয়। তার সঙ্গে দুজনই ক্ষতি হয়। এমন কোনো সময় আছে যে দাঁড়িয়ে আছে এক এগে যখন আছে তখন দুজনই ক্ষতি হয়। তার মধ্যে অনেক রকম অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা থাকে, যেরকম এখন 15 দিন আগে 2 দিন আগে দেখলেন নাগিয়াতে কিরকম অ্যাক্সিডেন্ট সবাই দেখেছেন, নিউজে পড়েছেন। এই জিনিসটা যেন না হয় সেটা বাস বা কন্ডাক্টরকেও বলতে হবে, ভাই তোমরা একটু সাবধানে গাড়ি চালাও। বাস দেখা যাচ্ছে একটা স্টপেজ থেকে একটা স্টপেজ, এখানে 2 মিনিট দাঁড়ানো দরকার আছে, ওখানে 5 মিনিট পর্যন্ত 10 মিনিট পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে জানে যে আমার রাস্তা ফাঁকা আছে, খুব বেশি চলে যাচ্ছে। কেন? ও 10 মিনিট দাঁড়িয়েছে, টাইমটা ওয়েস্ট করেছে। এই টাইমটা মেকআপ দেওয়ার জন্য কি করলো, মাঝখানে রাস্তা ফাঁকা আছে তার জন্য হাই স্পিড নিয়ে গেল। হাই স্পিড নিতে গেলে এমন একটা হলো ডিসব্যালেন্স হয়ে গেল, গাড়িটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এই জিনিসটা কি করে, আপনি তো দেখলেন যাক দাঁড়িয়ে কি আছে, আমার টাইমটা মেকআপ করে দিয়েছে। এই জিনিসটা যেন বাসওয়ালা ড্রাইভার কন্ডাক্টর যেন না করতে পারে, এটা কিন্তু কর্তব্য আপনাদের। যেখানে আপনি ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আপনি ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন, আপনি ওকে টাইম ওয়েস্ট করতে পারেন আর টাইম মেকআপ করতে পারেন। তোমার মতন সাবধানে চালাও। এবার ভাবনা হচ্ছে আপনি হাইওয়ে যাচ্ছেন, এমন একটা কাজ হলো কি আমাকে রাস্তা পারাপার করতে হবে, গাড়িতে আছে বা পপুলার আছে, আপনার গার্ডিয়ান আছে, তখন কি করেন না সামনে থেকে না পিছন থেকে একটুখানি রাস্তা ফাঁকা আছে আমি বেরিয়ে গেলাম। যখনই রাস্তা পারাপার করবেন চেষ্টা করবেন 200 মিটার ডিস্টেন্সে গাড়ি না দেখে, দেখবেন যে আমার গাড়ি থেকে 200 মিটার ডিস্টেন্স আছে, তখনই আপনি রাস্তা পার করবেন। নাহলে ওখানে ট্রাফিক পুলিশ আছে, যদি না থাকে সব জায়গাতে ট্রাফিক পুলিশ সম্মুখীন চান্স কম থাকে। বেশিরভাগ পাঠাও যেখানে আছে ট্রাফিক পুলিশ নিচে থাকে দেখুন যায়, আর এমনই আছে মোটামুটি খুব কমই এমন জায়গায় আছে দেখবেন নেই, ওখানে আপনি ট্রাফিক সাহায্য দিন যে আমরা পাস করবো, একটুখানি গাড়িটা কি করবো। নাহলে আপনি নিজে দেখে নিন 200 মিটার ডিস্টেন্স আছে আমি পার করবো, তার আমি দরকার নেই। আমার যাওয়ার থেকে আমার লাইফটা, আমার যদি লাইফটা বেঁচে থাকে সারা জীবন আমি যাতায়াত করতে পারি। এসব জিনিস আমরা যেন কি। इस दौरान बताया गया कि आखिर गाड़ी चलाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले बताया गया कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें ताकि दुर्घटनाओं से कुछ हद तक बचा जा सके। इसके साथ ही शराब के नशे में गाड़ी न चलाने की हिदायत दी गई। बस चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बस रुकने पर ही चढ़े और उतरे। अक्सर ही देखा जाता है कि लोग जल्दबाजी में बस रुकने के पहले ही चढ़ने या उतरने लगते हैं, जिससे वे दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। वहीं जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पार करने की सलाह दी गई। इस जागरूकता कार्यक्रम में रानीगंज थाना के आईसी अजय कुमार मंडल भी उपस्थित थे। তাহলে মাথাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, প্রধান অংশটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বা সেটাকে সেফ রাখতে হবে। সেফ রাখলে কি হবে, বাকি অংশের কাজ অটোমেটিক হবে, কিন্তু মাথাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাহলে এই যে হেলমেটটা কত জরুরি, তোমরা বিভিন্ন ঘটনায় বিশ্বে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন এখন তো মোবাইলের দেখবে যে হেলমেট থাকাতে অনেকের মৃত্যু থেকে তারা ফিরে এসছে। যেটা অবধারিত মৃত্যু হয় সেটা হেলমেট থাকার কারণে তারা সেই মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে এসেছে। হেলমেট না থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু ছিল। বা ছোটখাটো কোনো আঘাত দেখা গেল পাশাপাশি গাড়ির সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে বা কেউ ঢিল কোথাও থেকে এলো, হয়তো হঠাৎ করে কোনো ছাদ থেকে রাস্তায় যেতে যেতে কিছু মাথায় পড়ে গেল, কোনো
কোনো কারণ অকারণবশত, তাহলে কি হবে, হেলমেটে পড়বে, তোমার মাথায় কিন্তু ডাইরেক্ট পড়বে না, তাহলে তোমার মাথাটা সেট থাকবে। এইরকম বাইক চালানোর ক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু নিয়ম আছে, আমি ডিটেলসে যাব না, ডিটেলসে গেলে ধরো অনেক আমার ওসি ট্রাফিক সেফ লাইফের কথা বলা হচ্ছে একমাত্র কাদের জন্য, দেখো ওই যারা ড্রাইভ করে তাদের জন্য। তুমি মোটরসাইকেল চালাচ্ছ, আর তুমি কোনো ছোট গাড়ি চালাচ্ছ, তুমি কোনো বাস চালাচ্ছ, এবার এই যারা চালাই ড্রাইভার চালনা করে তাদের অনেক কিছু নিয়ম আছে, আমরা সেখানে গিয়ে বলি। কিন্তু তোমরা যেহেতু মোটরসাইকেল চালাও, দেখা গেল কেউ গাঁজা খেয়ে, মদ খেয়ে, বিভিন্ন ভাবে মাদক দ্রব্য যেগুলো আছে সেবন করে কি করলো, বাসে বসে গেল, বাসের ড্রাইভার, লরি ড্রাইভার। তারপর কি হয়, দেখা গেল মোটর সাইকেলে অনেকে বসে যায়, আমরা ধরি তাদেরকে, রাস্তায় চেকিং করি, গন্ডগোলে নিয়ে যায় থানায়। তো সে তো অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে, অর্থাৎ তার তো হয়ে গেছে, সে কি বললো, তুমি ভালো মানুষ, তুমি রাস্তা দিয়ে চলছো। এবার অন্য সাইডটা বলছি, আগে বলেছিলাম নিজের কথা, এবার বলাতে হবে তোমার দিকে কোন গাড়িটা উল্টো করে চলে আসছে কিনা, এটাও তোমার দায়িত্ব, কিন্তু তোমাকে নিজেকে বাঁচার জন্য। কারণ তুমি জানো না উল্টো দিক দিয়ে কোন গাড়িটা আসছে, ড্রাইভার মদ খেয়ে আছে, তাহলে তোমার বুদ্ধিমানের কাজ কি হলো, তোমাকে একটু এড়িয়ে চলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নাকি? তুমি হয়তো তোমার ঠিক রাস্তায় চলছো, ঠিক সাইডে চলছো, তাহলে চোখ কান খুব খুলে চলতে হবে। সামনে থেকে যে গাড়িগুলো আসছে তাদের ড্রাইভার যে মদ খেয়ে নেই, গাঁজা খেয়ে নেই, তুমি জানো? এটাও কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, এটাও লক্ষ্য করে চলতে হবে। রাস্তায় যদি বেঁচে থাকতে হয় এবং বড় হতে হয় এবং সাকসেসফুল ভাবে বড় হয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়, কান চোখ কিন্তু খোলা রাখতে হবে। চোখ কান খোলা না রাখলে কিন্তু তুমি ভালো আছো, সব ঠিক আছে, আর একজন এসে কিন্তু ধাক্কাটা মারবে না। তুমি তো জানো না সামনে কে মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, জানো? আমরা কি করি, চেকিং করি সেইগুলোকে মাঝে মাঝে, আমাদের যে ক্ষমতা আছে, যে স্ট্রেংথ আছে, যে লোকবল আছে, মাঝে মাঝে কি করি, সেইগুলোকে চেকিং করি, করে তাদের ধরপাকড় করি, তাদের বিভিন্নভাবে আইনত যে ব্যবস্থা আছে সেগুলো নিই, ঠিক আছে, এইগুলো করি। তো আমি আর বেশিক্ষণ বলবো না, আমাদের ওসি ট্রাফিক আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर इस्पात नगर के सी जोन मोड़ के पास निजी बैंक के खाता धारक स्वप्न रथ के खाते से साइबर अपराधियों ने अलग अलग समय में 50,000 रुपए की निकासी कर दी। खबर मिलते ही व्यवसायी ने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन समेत आसनसोल के साइबर थाना में दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज के 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक व्यवसायी के रुपए गायब हैं और अभी तक नहीं मिले हैं। उल्लेखनीय है कि सिटी सेंटर के रानी रासमणी पथ निवासी स्वपन रथ पेशे से सप्लाई का व्यवसाय करते हैं। वो अपनी पत्नी स्वाति रथ के साथ सी जोन मोड़ समीप बैंक में ज्वाइंट अकाउंट बनाए थे। स्वपन रथ का कोई एटीएम या कोई नेट बैंकिंग नहीं है। 16 नवंबर को स्वपन के फोन में 10,000 रुपए के निकासी हो जाने का मैसेज आया था, जिसे देखकर वो चौंक गए। वो तुरंत उसी दिन बैंक पहुंचकर शाखा प्रबंधक संजीव कुमार गुप्ता से मुलाकात की और अकाउंट से 10,000 रुपए गायब होने की बात कही। बैंक प्रबंधक ने स्वपन के अकाउंट की जांच की तो पता चला कि उनके अकाउंट से एक बार नहीं बल्कि 5 बार 10-10 हजार रुपए की निकासी हुई है। अंतिम बार की गई निकासी का मैसेज स्वपन के फोन में आया है।
बैंक प्रबंधन ने स्वपन के अकाउंट से 50,000 रुपए निकासी होने की सूचना दी, जिसे सुनकर वे दंग रह गए। स्वपन ने 17 नवंबर को घटना की शिकायत आसनसोल साइबर थाना में दर्ज कराई। पीड़ित स्वपन रथ ने बताया कि 3 अक्टूबर को पहली बार 10,000, उसके बाद 13, 14, 15 और 16 नवंबर को 10,000 कर कुल 50,000 की निकासी की गई है। उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्य हूं कि मेरे पास ना ही कोई एटीएम है, ना ही मेरा कोई नेट बैंकिंग, तो फिर मेरे अकाउंट से रुपए की निकासी कैसे हो गई। पीड़ित ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि मुंबई के दाव नाम के रूरल इलाके से इसी बैंक का कंज्यूमर पॉइंट सर्विस है, जहां अपराधियों ने आधार कार्ड का उपयोग कर मेरे अंगूठे के निशान का नकल कर अलग अलग समय में 5 बार रुपए की निकासी की है। घटना की शिकायत किए हुए 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक इस मामले में प्रशासन और बैंक प्रबंधक की ओर से उपयुक्त सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रशासन को साइबर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए अकाउंट से गायब हुए रुपए को वापस करना चाहिए। স্টেট ব্যাংকে ইস্টার্ন স্টেট ব্যাংকে আমাদের একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে। ওই অ্যাকাউন্ট থেকে পরপর 5 দিনে 10,000 টাকা করে মোট 50,000 টাকা বেরিয়ে গেছে আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে, যেটা আমাদের কোনো ইনভলভমেন্ট নেই সেই অ্যাকাউন্টে টাকা উইথড্র করার ক্ষেত্রে। আমরা ব্যাংক ম্যানেজারকে জানিয়েছি, ব্যাংক ম্যানেজার আমাদের যেটা অ্যান্সার দিয়েছেন তাতে করে স্টেট ব্যাংকে কোনো রুরাল ব্রাঞ্চের যে সিএসপি পয়েন্টগুলো আছে সেরকম কোনো জায়গার থেকে টাকাটা বেরিয়েছে। কত টাকা গিয়েছে আপনার? টোটাল 10,000 টাকা করে 5 দিনে 50,000 টাকা, 13 10-এ 10,000 টাকা, মানে 13 3 10-এ 10,000 টাকা, তারপর 13 11 14 11 15 11 16 11। আপনি কিভাবে জানতে পারলেন? আমি লাস্ট 16 11-তে আমার কাছে একটা মোবাইলে কানেক্টেড যে মোবাইল নাম্বারটা ব্যাংকে দেওয়া আছে সেই মোবাইল নাম্বারে আমার কাছে লাস্ট ডেটে মেসেজ আছে 16 তারিখে যে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে 10,000 টাকা বেরিয়ে গেছে। ইমিডিয়েটলি ব্যাংক খোলার পরে 10:30 11টার মধ্যে আমি ব্যাংকে যাই এবং ম্যানেজারকে জানাই যে স্যার এরকম ব্যাপার, আমার অ্যাকাউন্ট থেকে 10,000 টাকা বেরিয়েছে। আগে কোনো মেসেজ পাইনি আমি, একটা লাস্ট মেসেজটা পেয়েছি বলে আমি ইমিডিয়েটলি অ্যাওয়ার হয়েছি। হ্যাঁ, সাইবার ক্রাইমে আমি জানিয়েছি। তারপরেই ম্যানেজার সাজেস্ট করলেন যে আপনি এই কেসটা সাইবার ক্রাইমে জানানোর কথা, সেক্ষেত্রে আমি আবার সাইবার ক্রাইমে কমপ্লেন লঞ্চ করি। আপনার অ্যাকাউন্ট যে ব্যাংকের ম্যানেজার তো করেছেন, কমপ্লেন লঞ্চ করেছেন, তারপরে লাস্ট এই মাসে উনি ছুটিতে চলে গেছেন আউট অফ স্টেশন। ইনফ্যাক্ট ওই জন্য আমি এখন অ্যাট প্রেজেন্ট কোনো সার্ভিস পাচ্ছি না বা কোনো রেজাল্ট পাচ্ছি না। আপনি কি মনে করছেন কিভাবে টাকাটা তোলা হয়েছে, কিভাবে তোলা হয়েছে, কে সহযোগিতা করতে পারে, কি মনে করছেন? আমার তো মনে হচ্ছে ব্যাংকের কোনো লোক জড়িত আছে বোধহয়, ব্যাংকের কোনো লোক। আমিও আরও অন্যান্য জায়গায় খোঁজখবর করলাম, প্রত্যেকে বলছে ব্যাংকের লোক যদি জড়িত না থাকে তাহলে এখান থেকে টাকাটা বেরোনোর কথা না, আউটলেট থেকে টাকাটা বেরোনোর কথা না। আপনি কাউকে আপনার এটিএম পিন ওই অ্যাকাউন্টে আমরা এটিএম ইউজও করি না আর কোনো নেট ব্যাংকিংও ইউজ করি না। এখন কি চাইছেন? আমরা চাইছি ইমিডিয়েটলি আমাদের টাকাটা যদি যত তাড়াতাড়ি ফেরত পাই সেটাই আমরা চাইছি, এবং আরও অন্যান্য কোনো লোকের যেন এরকম কিছু না হয় পাশাপাশি সেটাও চাইছি। ব্যাংকে তো টাকা রাখে লোকের সুরক্ষার জন্য, সেক্ষেত্রে ব্যাংকের থেকে যদি এরকম করে টাকা বেরিয়ে যায় তাহলে লোকের টাকা রাখবে কোথায়? ব্যাপারটা সেটাই। সেটাকে কিভাবে দেখছেন? আগামী দিনে কতটা ভরসা রাখছেন বা কতটা আতঙ্কে থাকছেন এইসব ব্যাংকগুলো? আমরা তো আতঙ্কে আছি এবং সমস্ত লোকের জন্যই অ্যাট প্রেজেন্ট আমরা আতঙ্কে আছি। যতক্ষণ না আমাদের টাকাটা যদি ফেরত পাই তাহলে বুঝবো যে ব্যাংকের টাকাটা রাখার লোকের সিকিউর আছে। আমার টাকাটা ফেরত না পাই তাহলে বুঝবো আজকের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা যে লোকের আমানত ব্যাংকের আছে কারোর টাকায় সিকিউর নয়। আপনার নাম? আমার নাম স্বপন রথ, আমার মিসেস সাথী রথ। এটা কি জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল? আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে। কি করেন আপনি? আমরা ব্যবসায় করি, ট্র্যাডিশনাল ব্যবসা করি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीपी न्यूज। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत उषाग्राम में गुरुवार को पुलिस के वाहन से धक्का लगने से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक की पहचान डामरा निवासी 30 वर्षीय राहुल चौरसिया के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल मचाया और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से खदेड़ दिया। बाद में पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ और हंगामा मचाने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार की रात गिरफ्तार किए गए 7 लोगों को शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट में चालान किया गया, जहां उन्हें जमानत नहीं मिली और 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया गया। वहीं लोगों की गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि घटना के बाद भी पुलिस देर से पहुंची। देर से पहुंचने की वजह से ही उनकी बहस हो गई और पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि आसनसोल की ओर से आ रही
पुलिस की बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार को धक्का मार दिया और काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं तुरंत घायल युवक को अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये 80 के स्पीड में ये गाड़ी था और उसको मारते हुए घसीटा है। बाइक यहाँ से वहाँ गया और वो चक्का के नीचे था और ड्राइवर भागने के चक्कर में था। किसका गाड़ी था ये, क्या लग रहा है? पुलिस का गाड़ी है। अच्छा, पुलिस का लोगो लगा हुआ है उसमें। अच्छा, किधर से एक आदमी को मारा, बाइक वाले को। किधर से किधर आ रहा था? वो साउथ थाना की तरफ से आ रहा था। अच्छा, वो घायल हुआ है? शायद सीरियस कंडीशन में था, डेथ हो गया होगा। आपका नाम भैया? आपका नाम? मुकेश मिश्रा। स्टेशन गए थे उनका भैया भाभी को छोड़ने के लिए, वापस आ रहे थे। यहाँ पे हम लोग एग रोल चिकन रोल खाए हैं। रोड क्रॉस कर रहे हैं, मतलब हम क्रॉस करके कोई गाड़ी नहीं पीछे, लेकिन उसका क्रॉस करते हुए अचानक कहाँ पता गाड़ी कहाँ से है, इतना ओवर स्पीड में मारा। उस समय पूरा मुंह से ब्लडिंग, होठ से ब्लडिंग, माथा फट गया है। फिर संगे संग हम लोग लेके गए। ड्राइवर उतर गए, उसको साइड करने के लिए उतरा, लेकिन भाग गया, क्या हुआ पता नहीं। फिर हम लोग उसको लेके गए हॉस्पिटल। ऑटो लेके आ गया मेरा भाई सही टाइम पे। हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। अभी गाड़ी किसका? कौन सा? जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? मेरे अंकल का गाड़ी था। और जो गाड़ी मारा था वो कौन सा गाड़ी था? वो बोलेरो गाड़ी था, पुलिस का था ना, पुलिस का था। जिसको मारा उसका नाम क्या था? राहुल भगत। आपका कौन? विशाल भगत उसका भतीजा। कहाँ घर हुआ? हम लोग का डामरा में। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।